हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण इन्वेस्टर बंधु सौम्य आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपण चैनल तो ओडिया इन्वेस्टर को तो केमी ताले लगे आज आप मार्केट रे सेसनटा आज्ञा भावुँ आज आपको बहुत ही भल लगी कहीं से सेम आमर जमी मंडे टू कंटिन्यू हो चली 3-4 दिन है गोटे छोट मोट आउ उपर तल हो मार्केट आमर फाइनाली ऊपर को ही क्लोजिंग देती आज्ञा। तो आज आप देखिपे माने जो भाया गोटे मोमेंटम थिला आज खाली अपसाइड आउ डाउन साइड आप देखिपे जमी मार्केट ओपन है सांगे सांगे डाउन साइड टी गला पुणी थोड़ा ऊपर को गला पुणी तलू 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 आसला पुणी ऊपर को पुणी तलू को तो फाइनाली तार मार्केट आम पॉजिटिव गोटे क्लोजिंग देती आज्ञा। तो काली ताले आपको कही अलरेडी जो मैंने मो डेली मार्केट अपडेट को फॉलो करेंगे से अलरेडी कही जे 18,300 लेवल को आज्ञा जिते पर्यंत निफ्टी मैंने न भांगी से पर्यंत आपने किसी कहींपारे जे एटा आमर जो निफ्टी फ्यूचर रैलीटा जा कौटी पहुँचब फास्ट यही जो रेजिस्टेंस को भांगू तापर आम गोटे बहुत ही बड़ रेजिस्टेंस जोटा आपको कही से आमर आसीपे आज्ञा। बट यही सब रेजिस्टेंस यही सपोर्ट यही सब आज्ञा सर्ट टर्म ट्रेडर मानी आ सर्ट टर्म गोल मानी बट आम हूँ कौन लंग टर्म इन्वेस्टर तो आप देखिपे जमीक 5 वर्ष आम निफ्टी 50 आज्ञा आज कौटी थिला आज कौटी पहुँची तो ये जो डॉट जो आप कनेक्ट करदे सबकि आप दुख आज्ञा दूर हो। तो चलो ताले देखा एवं जे ग्लोबल मार्केट केमती कौन सेटलमेंट अच्छी। तो ये आप देखिपे आम यूरोपियन मार्केट रे आज्ञा गोटे छोट मोट सेमती अपसाइड अच्छी और डाउन साइड भी अच्छी कारण काली आम भल पॉजिटिव मोमेंट थिला तो सहीटा सेम कंटिन्यू होनी आप देखिपे ये 0.14 माइनस 0.27 आसपास गोटे आम देखा जाइए आज्ञा। जदि आम देखा एशियन मार्केट का आप देखिपे एसजीएक्स निफ्टी आम देखिपे 18,313 लेवल अटकी अच्छी मात्र 13 पॉइंट गोटे तेजी अच्छी। निक्की आज्ञा आम निक्की जोटा आम जापान आप देखिपे ये -1% खंडे आसपास गोटे डाउन साइड देखा जाइए काली भी डाउन साइड थी -1% आसपास आज भी आज्ञा -1% गोटे आम डाउन साइड अच्छी आज्ञा। तो ये जो देखा आज मार्केट रो सिचुएसन केतेटा स्टॉक माने पॉजिटिव क्लोजिंग देते केतेटा स्टॉक नेगेटिव रे तो आप देखिपे ये 36:14 आम रेसीो अच्छी जोटा कि एडी रेसीो आम मार्केट रे आज्ञा। तो जब आम देखा आडभांस भितर कौ स्टॉक अच्छा आप देखिपे ये जमीक है टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील सन फार्मा कोल इंडिया और लार्सन एंड टुर्बो ग्रुपर मेन आ हाथी स्टॉक है LNT। तो ये आप गोटे मार्क करेंगे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दुईटा जाक स्टील कंपनी आज टॉप गेनर्स अच्छा। तो रिजनटा आगे कौन पाइना ए कोल इंडिया तो गवर्नमेंट कोल इंडिया को कही जे तमें मैंने कौन करना जो कोल को मैन्युफैक्चरिंग करने जो स्टीलटा आज्ञा तार जो नीड थाए तो से स्टीलटा को तुम मैंने कौन कर टाटा स्टील हो कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो कि कोई भी स्टील कंपनी सहित तुम लंग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर। आगु थी आज्ञा सर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट सब चलूला एवं से सब चलनी एवं चलो सब लंग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो से आज सब जगह स्टील सेक्टर जो बूम थिला आ इवन आम कोल इंडिया भी गोटे भल पॉजिटिव न्यूज जेहेतु थिला तो से आपको सब गोटे माने आम अपसाइड मूवमेंट देखा जाइए आज्ञा। जदि आम देखा टॉप लूजर्स रे किए किए आप देखिपे विप्रो टेक्नोलॉजी काली ही आपको कही जे विप्रो आम रिजल्टा कंप्लीटली कौन थिला फ्लैट थिला आपको ऑलरेडी भी देखे भी थी जे विप्रो एडीआर आपको कौन थिला डाउन साइड थिला -8% खंडे आसपास आज्ञा। तो से जेहेतु काली आपको अलरेडी कहीदे से जिनसा आप देखिपे से सेम जिनसा आज आम इंडियन मार्केट रे जमी विप्रो ओपन है गोटे खतरनाक गैप डाउन ओपनिंग होगी फाइनाली आप देखिपे गोटे आम नेगेटिव क्लोजिंग देती -6% खंडे आसपास। बट एमती ना जे खाली नेगेटिव सेंटिमेंट अच्छी बहुत सारा हेवी बाइंग भी होती आप चेक करेंगे एनएस वेबसाइट रे जे केतेक परसेंटेज बाइंग होती विप्रो रे आपको छोटिया गोटे टास्क देली आज्ञा। तो आप देखिपे से सेम आमर एशियन पेंट डाउन साइड देखा HCL टेक्र आमर आसाक काली रिजल्ट तो से आप स्टॉकटा को फोकस रखिथे। तापर आज्ञा देखिपे आउ गोटे स्टॉक जो टॉप लूजर्स था जोटा कि ना आप देखिपे HDFC बैंक होगा आउ इंडसइंड बैंक भी होगा। HDFC बैंक रिजल्ट आसा जाऊँगी सैटरडे दिन आपको सब कही HDFC बैंक रूल हो से सब सैटरडे दिन ही तार रिजल्ट को आने जमी TCS कौन करे सब फर्स्ट रिजल्ट को आने से सेम कनसेप्ट आज्ञा HDFC बैंक भी लगी जाए आज्ञा। जदि ताले देखा ए जे आम टॉप इंडाइसेस रे कौन कौन थी आप देखिपे निफ्टी बैंक आज्ञा आज आपको गोटे डाउन साइड देखा मिला कौन पे आपको रिजन मुझे देखली HDFC बैंक डाउन रे थिला आप जानते जे निफ्टी बैंक रे HDFC बैंक केते बड़ा गोटे वेटेज अच्छी तो से आपको निफ्टी बैंक गोटे डाउन साइड मूवमेंट थिला आउ बाकी जाक सेक्टर एक्सेप्ट खाली रियलिटी सेक्टर और प्राइवेट बैंक को छाड़ीदे आम फाइनेंशियल सर्विस जोटा कि निफ्टी बैंक रे आसूँ बाकी सब जगह ऊपर को तलक होते निफ्टी आईटी आज भी आज्ञा सेम पूरा
देखिपे 0.01% माने पूरा हल्का फुल्का किसी तेजी ना जो स्टार्ट होता से एंड हो जाइए आज्ञा। आ निफ्टी फार्मा आप देखिपे गोटे भयंकर तेजी जी देखाई जमीक डीवीएस लैबोरेटरी होगला लरस लैब होगला बहुत सारा मतलब भल भल भी निफ्टी फार्मा देखा जाइए गोटे अपसाइड मुवमेंट आज्ञा। इवन सीपीआर भी थिला हमर तेजी जदि आम देखा आमर एफआईएस और डीएस को डेटा ताले आप देखिपे आज ये एफआईएस वाला आज्ञा आज पुणी थे सेलिंग कर -1400 करोड़ आसपास बट डीएस वाले बाइंग कर 1000 कोटी आसपास तमें ओवरऑल मार्केट रे गोटे नेगेटिव सेंटिमेंट थिला बट स्टिल आम निफ्टी 50 पॉजिटिव क्लोजिंग देइछि आज्ञा। ताल जदि आम देखा स्पेसिफिक स्टॉक वाइज न्यूज ताले फर्स्ट आम देखा आज्ञा जो न्यूज उपर ताल ना हो आज्ञा माइंट्री लिमिटेड। आज आसबार थिला आर रिजल्ट आज्ञा मुझे काली कही आपन टी नजर रखिथे तो ये आप देखिपे रिजल्ट आसवा दिन मार्केट ताको गोटे बहुत ही बढ़िया अपसाइड मुवमेंट गोटे देइछि आज्ञा। आप देखिपे 3% गोटे बहुत ही गोटे शानदार गोटे तेजी थिला। जदि आम देखा 5 वर्ष ग्राफ केते परसेंट आपको रिटर्न्स देखा जाउछि 900% आज्ञा माने लक्षे टଙ୍କା आपन कर सारे अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीस माने लक्षे टଙ୍କା को 10 लाख टଙ୍କା कर सारे केते वर्ष भितर 5 वर्ष भितर तो खतरनाक ताले कंपनीटा हाँ ना नहीं तो चलून ताले देखा रिजल्ट केमती कौन आछि बट ता पूर्व खाली आपन देखिथाकू चाहिए जे प्रायतः पूर्वर जेतिक थर आगे क्वार्टर रिजल्ट आसी सबू थर तार ईपीएसटा बीट हो जाइए आज्ञा। तो एथर ताले आम देखा तार ईपीएसटा बीट होउछि ना होउनी तो चलून ताले देखा तार रिजल्ट केमती कौन आसी। तो ये आप देखुए माइंट्री ग्रुप आज्ञा किसी भी टंकाटे भी गोटे डिविडेंड आमर देनी आप देखिपे ये बट मुझे सब आपको कही आपड़ केवे भी डिविडेंड उपर भरोसा रखुरी आमको दरकार ग्रोथ आज्ञा जिते 900% आज्ञा ग्रोथ दौर से डिविडेंड कौन हम आज्ञा कहले डिविडेंड किसी माने दरकार ही नहीं आमको। तो चलून ताले देखा केमी कौन तार आमर क्वार्टर रिजल्ट आसी। तो ये आप देखिपे सब जगह रुपीज इन मिलियंस तार रिजल्ट गुड़ाक अच्छी बट आम कौन कर रुपीज इन करोड़ करदे तो कौन करिए मैंने लास्ट रो जो डिजिटा अच्छे काटिदेव आज्ञा तापर कौन रुपीज इन करोड़ हो। तो ये आप देखिपे अप्रोक्सीमेटली गोटे 2085 करोड़ माने प्रीवियस ईयर थिला जोटा कि बढ़ी हुई अप्रोक्सीमेटली 2800 कोटी आज्ञा 800 कोटी एक्सट्रा आसी ताने कौन खतरनाक आसी ना आसनी रेवेन्यूटा आ क्वार्टर बाय क्वार्टर आप देखिपे 200 कोटी खंडे आसपास अधिका आसी। तो जेहेतु इनकमटा बढ़ी से हिसाब एक्सपेंसेस भी बढ़ी तो सेमती होइछि आज्ञा देखिपे 1640 कोटी बढ़ी के 2233 कोटी आज्ञा हो जाए तार एक्सपेंसेसटा। तो जदि आम देखा नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड केते अच्छी तो 326 करोड़ एवं बढ़ी के हो 437 करोड़ ताने 100 माने अप्रोक्सीमेटली आप कहींपर गोटे 110 कोटी खंडे आसपास गोटे अधिका आसी। जब आम क्वार्टर वाइज देखा ताले आमर अप्रोक्सीमेटली गोटे 40 कोटी खंडे अधिका आसी आज्ञा। तो मो हिसाब रे रिजल्ट आज्ञा भल आसी नॉट ग्रेट बट भल आसी माने अप्रोक्सीमेटली चलिब आज्ञा ऊपर भाया फ्लाट ना तो एटलिस्ट पूरा भल रिजल्ट आसी आज्ञा। जदि आम देखा ईपीएसटा केमी कौन अच्छे आप देखिपे जोटा कि आगुरी थिला आज्ञा 19 ईपीएस जोटा कि बढ़ी के हो 26 रुपीज आज्ञा माने पर ईच एंड इंडिविजुअल शेयर रे आपको आगुरी कमेकी दूसरा 19 टंका जोटा कि एबे आपको कमेकी दूसरी 26.55 रुपीज आज्ञा। तो मो हिसाब से माइंट्री को गोटे थम्सअप आज्ञा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आसको कंटिन्यू करने जाऊँ फॉर लंगर पीरियड आज्ञा बट दैट डजंट मीन कि सांगे सांगे कि आप भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप कौन देखा पड़ो आपको सब कही 6टी ब्रह्मास्त्र पॉइंट अप्लाई करेंगे और आप देखिले रेवेन्यू भल अच्छे प्रॉफिट भल अच्छे बाकी ये पॉइंटा को चेक कर सारापर आप चाहिए जदि इन्वेस्टमेंट करेंगे आपने मन रखिथे यहाँ गोटे मिड कैप कंपनी लार्ज कैप को होइछि आज्ञा आप देखिपार जो डाउन साइड हम से हिसाब से डाउन साइड भी आप सही पार अच्छे आपड़ एक्जाक्ट मुझे देखिए आप देखिपे ये जिते बड़े आज्ञा डाउन हम आप देखिपे अप्रोक्सीमेटली 25% डाउन साइड की पड़ जाइए बड़ा बड़ा आईटी कैप एमती 25% आसवा को बहुत टाइम लगे बट माइंट्री इजिली गोटे आसीपे 2016 और 2017 में किसी मुवमेंट नाला बट नो डाउट एवं बहुत ही बढ़िया मुवमेंट दूचे आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी दूचे आज्ञा। ताल जदि आम नेक्स्ट न्यूज देखा जोटा कि हूँ क्या डिक्सन टेक्नोलोजी उपर आज्ञा तार न्यूज़टा आज्ञा कौन अच्छी आप देखिपे जे कंपनी गोटे जॉइंट वेंचर कर सहित रेक्साम बोली गोटे कंपनी जोटा कि अंडरटेकिंग आनी कहापाई पीसीबी बोर्ड पाई जोटा कि एयर कंडीशन यूज होगा जाऊँच आज्ञा जोटा कि आप जानते जे पीएलएसए स्कीम केमी हेल्प करुच्चे डिक्सन टेक्नोलोजी को
ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଡିକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ଆମ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡିକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଥିଲା 20,000 ଟଙ୍କା, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମର 3,000 ଆସପାସ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେୟାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କାହା ଉପରେ, ପଲିକ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପସାଇଡ୍, 9% ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ପଲିକ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଲକୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କେବେ ନା କେବେ ତ ଭାଗିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଉପରୁ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟଟା ଦେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଲି ଦେଖାଯାଇଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 8-9%ର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି 5 ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀଟା ପୁରୁଣା ବି ନୁହଁ, 2019 ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦେଇସାରିଲାଣି 319% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ। ଆଉ ମୋ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମନୋପଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ପଲିକ୍ୟାବ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମନୋପଲି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ବଟନରେ, ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଛି ମନୋପଲି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ମନୋପଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କାହା ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ LIC IPO ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ଜାନୁଆରୀରେ ଆମର ଆସିପାରେ LICର IPO ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଏଯାଏଁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇନି, ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବା। ତ କେତେ ଲାକ୍ସ କରୋଡ଼ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 15 ଲାକ୍ସ କରୋଡ଼ ମାର୍କେଟ କ୍ୟାପ୍। ମାନେ LICର IPO ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଛୋଟ IPOଟା ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା LIC ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ତା'ର ମାନେ ସୀମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବଟ୍ ମାର୍କେଟକୁ ସେ ତା'ର ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟଟା ଖାଲି ଆମର ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର TCS ଆଜ୍ଞା। TCS ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ, ଆମ ଗୋଟେ ହାତୀ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ IT ସେକ୍ଟର। ତ ସେଇ ବରାବର ଆମର ହେବାକୁ ଯାଉଛି LIC। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଉପରେ କିଏ ଅଛି, ଆମର ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ LIC ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ତାହେଲେ ଆମର LIC ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରୁଛି, ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେକ୍ କିଣିବାକୁ, ଷ୍ଟେକ୍ ଅଲରେଡ଼ି କିଣିକି ଭଲ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଭର ବି କରିଛି ପୂର୍ବରୁ। ତ ସେଇ ସେମ୍ ଆଜ୍ଞା LIC କ'ଣ କରିଛି ନା, ଡକ୍ଟର ଲାଲ ପାଥଲାବରେ ତା ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଲାଲ ପାଥ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ମେଟ୍ରୋପୋଲିସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ଡକ୍ଟର ଲାଲ ପାଥ ଲ୍ୟାବ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା। ତ LIC ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ତା ନିଜ ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6 ମାସରେ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ହାଇରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଗୋଟେ 12% ଖଣ୍ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ। ଆଉ ତା ନିଜ ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି LIC ଏଇଥିରେ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାୱାର ଉପରେ ଅଛି ଆମର ଇନଭଲ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ସେ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମର LIC କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଏଇଥିରେ ବି ତା ନିଜ ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4%ଟା ଟିକେ ରିସ୍କି ଲାଗିବ। ବଟ୍ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀକୁ ଟିକେ ହାତରେ ରଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏତିକି ଯେ ଟିକେ ରିସ୍କି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କରିବେ, ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ସବୁ ରିସ୍କି କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା LIC ଉପରେ ହିଁ ବାଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, LIC ତା'ର ନିଜର ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛି, ବଟ୍ LICକୁ ମେ ବି ଲାଗିଥିବ ଯେ କ'ଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ହେଇପାରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଟାରେ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ ତା ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବାଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଆମର ଫୁଟୱେର୍ ଉପରେ, ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରିଲାକ୍ସୋ, ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପାଖରେ ବାଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ତ ରଖିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଯାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରିଲାକ୍ସୋ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ହି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପାଇଁ ହୋଲ୍ଡ ବି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଝିରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅଫର୍ ଫଫର୍ ବି ଦେଇଥିଲା ଆମର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଜଣ କିଣା ବି କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଇଭିନ୍ କିଛି କିଣିଥିଲି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଅଫର୍, ଯେଉଁ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ ମିଳିଥିଲା, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରସଗୋଲା ଦେଉଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଜା ନେଉଥିବା ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଚାଲିଥିବା, ଆଉ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ବି ପାଇ ଚାଲିଥିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମିନ୍ କି କମ୍ପାନୀଟା ଖରାପ, କମ୍ପାନୀଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, 5 ବର୍ଷ 500% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଖରାପ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦେଇଛି କି? ତ ସେଇ ସେମ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ କରିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ହି ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ। ତ ସେଇ ସେମ୍ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆଜି ତାର କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି, 5.9 ଲାକ୍ସ କରୋଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁଜରାଟରେ ଆଜ୍ଞା।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟୁଚର୍, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଠିକ୍ସେ ରଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଆଦାନୀ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଟାଟା ପାୱାର ହେଇଗଲା, ଆମର ଟାଟାର କେମିକାଲ ହେଇଗଲା, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ହେଇଗଲା, ଆଇଚର ମୋଟର୍ସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର କହିପାରିବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ହେଇଗଲା, ମିଣ୍ଡା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ମଦାସନ ସୁମି ହେଇଗଲା, ସୋନା BLW ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଆଉ କେମିକାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବି ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଲରେଡ଼ି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାର୍କେଟର ଦିଗ୍ଗଜ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର 1 କମ୍ପାନୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କାହା ଉପରେ, ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ଉପରେ। ତ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର ଟିକେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ପାଟର୍ନଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାର ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନଟା। ନୂଆ କମ୍ପାନୀ ଆଜ୍ଞା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ ବହୁତ ହି ବୁଲିସ୍ ଅଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛି କହିବି ବି, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଯେ DIIS କିଏ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, SBI ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ। ବହୁ ଜଣ ପବ୍ଲିକ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ ଭିତରେ ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ। ତ ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଅପଡେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ବଟ୍ ସୋର୍ସେସ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ ସାର୍ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସରେ ତାର ନିଜର ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ବୁଲିସ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିବି ସାରିଛି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସେମ୍ ଆଇ ବଟନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ରେ ମୁଁ ବୁଲିସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତା ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ 12 ଥିଲା, 18 ହେଲା, 23 ହେଲା, 27 ହେଲା, ଏବେ 54 କୋଟି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡବଲ୍ ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତ ସେଇ ରିଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟାରେ ବେଟ୍ ଭଲସେ କରିଛି। ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ ଅଳ୍ପ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅମି ଅର୍ଗାନିକ୍ସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲର 5 ବର୍ଷ ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ରିସ୍କି ନା ନାହିଁ, ରହିଲା ସଡନ୍ କିନା ଉଠିକି ପଳେଇଲା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ। ଏଇ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ନେଚର ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଭାଗିଲାନି 1000% ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ବିଜୟ କେଡ଼ିଆ ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଷ୍ଟେକ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲରେ। ତ କ'ଣ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଅଛି ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସେମ୍ ଆଶିଷ କଚୋଲିଆ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେକ୍ଟାକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1.37 ଆସପାସ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ବିଜୟ କେଡ଼ିଆ ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଜୟ କେଡ଼ିଆ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମର ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋ ହିସାବରେ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଟାଇଟନ୍, ଯେଉଁମାନେ ରିସ୍କି ଇନଭେଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟାଇଟନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଗଜ କମ୍ପାନୀ, ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ କମ୍ପାନୀ, ଭଲ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲ କେମିତି ଚାର୍ଟ ପାଟର୍ନ ବହୁତ ହି ରିସ୍କି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନଜର ରଖିଥିବେ ଆମର ଏଇ ବୈଭବ ଗ୍ଲୋବାଲକୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିଥିଲା TCSର ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାଏ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କି କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇ ସେମ୍ ଆଇ ବଟନରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାର୍କେଟ କେମିତି କ'ଣ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ତଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1% ଗୋଟେ ଆଜି ତେଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ଇନଫୋସିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 1.09 ମାର୍କେଟ ତାମାନେ କ'ଣ କରିଛି, ସରି 0.95ରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ତେଜି ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଓପନିଂ ହେଲା, ତାପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ୱିପ୍ରୋର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଡାଉନ୍ ସେଟ୍ ଦେଖାଯାଇଛି ଆମର ୱିପ୍ରୋରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଆମର କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି -6%ରେ। ତ ଏବେ ତାହେଲେ କଥା ହେଲା କାଲି କେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ରଖିପାରିବେ। କାଲି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି କାହାର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ IT କମ୍ପାନୀ, ଦିଗ୍ଗଜ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି SCL ଟେକ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଜର ରଖିଥିବେ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ। ତ ଭାବୁଛି ତାହେଲେ ଆଜିର ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆମେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ପରିବାରର ଖ୍ୟାଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।